baon eh. Sabay kami sa Pinas. Ilonggo si Barjan. Umehepal. Umehepal talaga. Trip niya umehepal. Pwede. 100 yan o. Tangina. Kala ko waray ano to, waray Muslim. Ilonggo rin pala. Tangina mo ehepal ka gago. Sino ba po? Sino nandong kanina? Nandong kanina, diba? Sa bakit? May kausap pa nun, diba? May kausap pa? Pinigay ko na yan. Ha? Saging, saging, get saging. Tangina. Level gap. Level gap. Aye. Ilong ko gamit. Bonbon TV signing off.